Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali ke Tarot Reading bareng sama Dira Aprisa. Dan hari ini kita akan reading terkait New Moon in Taurus. Kalau misalnya kalian datang ke reading ini enggak pada saat New Moon in Taurus atau enggak pada saat new moon apapun, nggak masalah, kalian bisa tetap nonton karena ini sebenarnya adalah timeless reading. Jadi energi yang aku tap atau yang aku gunakan untuk reading ini adalah energi new moonnya. Tapi kalau kalian lihat reading ini kapan saja, kalian akan bisa connect dengan energi yang sama. Dan di new moon itu sebenarnya menarik karena new moon itu kalau misalnya kalian ngikutin manifestasi menggunakan siklus bulan, sebetulnya new moon itu adalah waktunya untuk bikin intention, bikin manifestasi kalian. Misalnya contohnya kayak bikin visual board atau misalnya nulis goal kalian, intensi kalian, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kalian nonton ini pada saat new moon atau mendekati new moon, silahkan dipersiapkan untuk manifestasi kalian apa. This is a really good time, very potent untuk kalian manifesting. Nah, terus kalau misalnya kalian ngikutin manifestasinya itu tadi, nanti pada saat si bulan ini tumbuh ya, dari new moon itu kan bulannya kelihatan gelap ya. Nanti pada saat bulannya bertumbuh dan kelihatan makin penuh, nanti kalian diminta untuk mengamati manifestasi kalian. Kemudian nanti pada saat full moon itu waktunya kalian untuk kayak ngecek lagi apakah sudah ada yang manifest, apakah sudah berprogres dan sebagainya. Nah, kalau misalnya belum berprogres atau sudah berprogres, nanti biasanya di full moon kalian diminta untuk rilis. Jadi untuk memberikan tempat pada hal yang kita akan manifestasikan, biasanya kita perlu melepas sesuatu. Alright, itu. Jadi itu intermezzo tentang new moon kalau kalian mau manifesting di new moon. Terus mungkin tambahan juga yang menarik di new moon kali ini adalah periode yang namanya Grand Cross. I'm not an astrologer myself, teman-teman, tetapi kayak what I gather adalah di Grand Cross ini, jadi kalau kalian tahu kan ada 12 zodiac sign ya, dan kalau misalnya kalian mau revisi aku juga boleh, kalau misalnya kalian tahu yang lebih benar. So, jadi ketika kalian ngeliat 12 sign, jadi di kayak misalnya jam, kalian bayangin jam, terus dari situ, itu kan ada angka 12, terus ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya kan, muter gitu. Nah, Grand Cross itu adalah saat dimana ada banyak planet yang signifikan, yang transit di 4 sign yang membentuk cross gitu. Nah, aku lupa persisnya apa, tapi yang jelas di Taurus ada Sun, terus nanti aku kasih tulisannya di bawah sini, tapi kalau aku nggak salah di Taurus itu ada Sun, ada Moon, ya kan pada saat Grand Cross ini. Kemudian aku lupa di Taurus kan atas sini Taurus, terus di sebelah sininya ada Leo. Leo itu saat ini Mars, ada Mars di Leo. Aku nggak tahu ada planet lain atau enggak. Kemudian di bagian sini adalah Scorpio. Aku lupa Scorpio ada apa, dan di Aquarius ada apa. Jadi kalau aku nggak salah, salah satunya tuh antara Lilith sama Pluto. Nah, yang menarik adalah Sun itu kan adalah salah satu, dia bukan planet, dia bintang kalau secara astronomi. Tetapi kalau di dalam astrologi dia tanda kutip dianggap sebagai planet, right? So, dan Sun ini adalah salah satu planet tanda kutip yang sangatlah impactful dalam hidup kita, right? Selain bumi tentu saja. Jadi kayak dia sumber kehidupan dan sebagainya. Jadi the influence itu sangatlah kuat. Kemudian tentu saja moon itu juga dia kuat influence-nya dalam hidup kita karena kan dia yang paling dekat dan dia merotasi bumi, mengelilingi bumi itu secara gerakannya lebih cepat, jadi lebih dinamis seperti itu. Terus habis itu juga, ini kalau secara astrologi ya, nanti kalau aku salah dikasih tahu aja. Terus habis itu ada juga, nah kemudian Mars ini juga planet yang sangat menarik karena dia sangat dekat posisinya sama bumi, dan dia adalah planet yang mempengaruhi aksi kita, agresi kita, terus kayak energi, how we charge forward, seperti itu gitu kan. Dan especially Mars ada di Leo, ini energinya menarik karena Leo ini kan confident gitu kan. Jadi kayak energinya lumayan charged. Terus habis itu
si Sun sama Moon ini ada di Taurus. Sementara Taurus ini energinya lebih steady dan lebih stabil dan lebih lambat mungkin pergerakannya gitu. Jadi kayak ada tarik-tarikan di situ sebenarnya. Kemudian itu tadi Taurus yang di atas ya. Ini misalnya contoh Taurus di atas, kemudian Leo yang di sebelah kanan sini di angka 3, kemudian di angka 6 ini ada Scorpio. Nah, Scorpio ini kan sebenarnya depth. Scorpio ini lambangnya of course Scorpio, kalajengking. Dia itu living in the depth. Kalau aku ngelihat orang-orang Scorpio itu they have some sense of depth atau kedalaman di dalam karakteristiknya gitu. Kemudian yang di sebelah sini adalah Aquarius. Aquarius ini dia unik, dia apa namanya people person atau lebih tendensinya lebih ke komunitas gitu. Jadi kayak ada tarik-tarikan energi yang cukup menarik di sini. Apalagi di bagian salah satu nih kalau nggak Aquarius atau di di Scorpio, itu salah satunya adalah Pluto, which is planet of transformation and death. Jadi artinya adalah waktunya untuk melepaskan hal-hal yang kita sudah nggak pakai lagi, old belief dan sebagainya. Itu tanda kutip kita akan dipaksa untuk melepas dan dipaksa untuk bertransformasi di situ gitu. Apalagi Pluto ada di Scorpio, wow mantap sekali gitu kan. Kemudian yang kalau misalnya itu Pluto ya, aku lupa. Terus habis itu ada juga di Aquarius kayaknya Lilith. Nah, Lilith itu bukan the true planet gitu, dia bukan real planet, tetapi dia sebenarnya kayak dibilang black moon gitu, jadi kayak dia lebih kayak the darkness of the moon or something like that that I don't know because aku bukan astrologer, but anyway, long story short, energinya di sekitar situ tuh sangatlah menarik dan tarik-tarikan, sehingga aku pengen reading new moon ini supaya kalian bisa harnessing the energy. Kalau misalnya kalian ngerasa saat ini ada energi yang kayak tarik-tarikan dalam hidup kalian, kayak misalnya antara pengen marah sama pengen istirahat, nih gimana gitu kan, antara pengen charging forward tapi juga nggak ada energinya, dan sebagainya. I think this is why aku kasih judul reading hari ini Major Breakthrough, karena nanti kita akan lihat apa sih sebetulnya breakthrough yang akan kalian lewati atau kalian akan dapatkan. Kenapa? Karena nanti setelah breakthrough kita diminta untuk building the foundation. Karena before getting the breakthrough, kita nggak bisa building the foundation. Alright, so terima kasih sudah mendengarkan ranting aku tentang astrologi. Oke, aku akan perkenalkan ini kalau misalnya aku salah kasih tahu ya. Aku akan memperkenalkan filenya sama kalian. Di sini aku udah pilih 3 deck kartu tarot dan gelang kristal di atasnya. Jadi yang pertama ini adalah aku ambil 2 kartu yang representing the energy of this major breakthrough moment. Perhaps this is once in a lifetime. Nggak juga nih. Kayak banyak opportunity untuk berubah teman-teman, I tell you. Right, so this has a lot of energy. Okay, anyway, ini adalah, let me find what is the name of the card again. Ini adalah Tarot of the Divine. Tarot of the Divine. Kayak gini desainnya. Terus habis itu gelangnya, kristalnya adalah White Howlite. Dia matte, warnanya putih dengan warna abu-abu yang sangat cantik. Alright, balikin. Kemudian pile 2, ini dari The Good Karma Tarot, sederhana backgroundnya. Aku pilih gelangnya, kristalnya Mokite. Ini juga warnanya earthy banget. Salah satu gelang andalan. Oke. Terus yang ketiga, aku ambil dari Enchanted Feline Tarot. Lah, kok bahasa sih? Enchanted Feline Tarot. Enchanted Forest. Feline apa feline sih? Ya sudahlah, ya itu pokoknya kucing-kucingan lah ya teman-teman. Nih, ini ada cotton ball di sini. Aku baru realize. Terus habis itu gelangnya adalah jade.
Jade Palace kalau kalian nonton Kung Fu Panda. Oke, sure Aprisa. Oke, silahkan pilih file kalian mana yang paling calling you. Kalau misalnya kalian tertarik sama lebih dari satu, feel free to watch karena mungkin ada message di sana buat kalian. Jangan lupa pada saat kalian dengerin, nanti kalian pilih message-nya. Artinya not everything has to resonate with you. Terus juga kalian feel free to claim the message that resonate dan leave the rest. If you don't want, then you can leave it out. Atau you can ponder it. Ya, itu. So, without further ado, let's start with pile 1. Let's go! Halo pile 1, kalau kalian pilih pile 1, Tarot of the Divine bareng sama gelang ini, The White Howlite Bracelet. Ini adalah bacaan kamu, dan pertama aku akan pakai dulu oracle card-nya. Hari ini kita akan mengerahkan banyak oracle card untuk ngebantu reading kalian. Kita akan lihat energinya. Terus habis itu nanti kita akan lihat breakthrough-nya apa. Oke. Pertama aku akan ambil 2 baris aja deh. I don't know, this is okay, let's see. Oke. Honestly, aku belum planning mau pakai kartunya apa dan gimana. Breakthrough. This is the breakthrough. Terus habis itu, this is the, dan apa yang kalian mau bangun. Untuk pile 1 please. Oke. Terus habis itu aku pakai ini, dan ini adalah satu Aprisa sedang trying her luck karena you know what, like this is my new card, my new deck, dan I'm not really sure, aku nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang tanaman teman-teman honestly, tapi kayak I just felt called, jadi nanti kita akan baca insight-nya ya. Aduh, gimana ya, berisiko sekali. Oke, pile 1, buat pile 1 breakthrough-nya apa? Terus habis itu building what, foundation of what. Oke. Udah deh, nggak usah banyak-banyak, nanti aja kalau misalnya perlu ya. Oke, buat pile 1 let's see the breakthrough. Aqua Luna, I am grateful and blessed, beautiful. Terus ada forget me not, intelligence dengan 14, 18, 14. Kemudian ada Gibo, the rune of partnership. Oke, kemudian building foundation, bubble power, my wishes float easily out into the world. How interesting. Oke, terus habis itu dengan angka 6. Kemudian habis itu ada Daisy with productivity. Dan the runes of Aiwas. Beautiful. Oke. Alright. Kita baca satu-satu pelan-pelan karena there is so much here. Oke. Breakthrough-nya. Ada Aqua Luna, I am grateful and blessed. Di sini ada Moon, dan pas banget ini kartunya warnanya ungu nuansanya, dan sebelahnya aku taruh amethyst di sini, dan ini amethystku yang paling besar. Dan nanti nyambung sama Aiwas. Let me try to Oke, teman-teman, ini bisa related to relationship atau bukan, apakah itu romantic, apakah itu friendship atau family, tapi I think the breakthrough for you di new moon ini atau energinya yang kalian dapetin dari reading ini adalah you are going to understand about something that happened in the past. Itu breakthrough-nya. You are going to ini intelligence. You are going to get insight about why something happened, atau even explanation about something, clarity. Jadi kayak you are going to make sense about a past. Misalnya kalian ada
masalah sama seseorang dan itu selesai tapi gantung, atau itu selesai tapi kamu masih holding grudge, atau itu selesai tapi kamu masih nanya sama Tuhan kayak, but what is the purpose? Why did that happen? Why was the person this and that? Terus kayak, what is this teaching me? Atau misalnya, what apa ya namanya? Terus gantinya apa even? I have a feeling of that as well. Jadi kalau misalnya kamu kayak itu bisa jadi salah satu apa namanya outcome, breakthrough yang kalian dapetin. Jadi di sini meskipun energi kita new moon, tetapi di sini ada full moon. Jadi dan aku ngeliat ini airnya ini dia ngalir gitu kan. Air itu kan emosi ya teman-teman. Jadi aku ngerasa di sini ada satu hal yang dulu kayak very very important to you, very emotional, very important. Jadi kayak so close to your heart. Dan aku nggak tahu apakah kalian saat ini masih tanda kutip literally, consciously sadar bahwa kalian ngerasain itu atau enggak. Itu ada yang perhaps ada yang iya, perhaps ada yang enggak gitu. Mungkin yang sadar kalau aku holding grudge, sadar aku belum bisa melepas, sadar aku masih bertanya-tanya, masih curious, masih kepo dan sebagainya. Dan ada juga yang kayak udah living your life biasa aja, baik-baik aja. However, there is a charged emotion within you yang mana di new moon ini akan dirilis. Kalau misalnya kalian sadar bahwa kalian holding all of these feelings, this feeling is going to be cracked open dan akan ngalir dan kayak finally all the burden, all the load, all the heaviness, you are going to release this. You are going to get information about this, get insight about this. For some of you, ini adalah, it can be intimate relationship yang deket banget. Apakah itu sahabat yang deket banget, atau even anggota keluarga yang deket banget, pasangan hidup, atau pasangan yang kalian lama, yang kalian, I have a feeling that this is something that built over time. Kayak, it was so close to you, the feeling, the emotion, kayak you have been with this person for years. Ini bukan orang yang barusan datang dalam hidup kalian kemudian mengobrak-abrik hidup kalian, itu enggak. Tapi this is something that has been growing dan you have been nurturing this relationship, the beauty in this relationship with this person gitu. Jadi that's why the emotion is so high, so big, dan it's going to flow through finally. Dan kalian akan, dan aku senang di sini karena di sini tulisannya I am grateful and blessed because you are going to see the silver lining, you are going to see the blessing behind whatever that happened between you and this person. Apakah orang ini masih ada di dalam hidup kalian atau tidak? Jadi kalau misalnya orang ini sudah tidak ada di dalam hidup kalian, there is a possibility bahwa orang ini akan kembali untuk having a conversation, atau mungkin bukan literally kayak ngobrol yuk file 1, enggak, tapi kayak simply kayak maybe you guys interact again gitu, terus habis itu kayak ada healing di situ yang muncul, atau ada insight kayak oh ternyata kamu kayak gitu, ternyata itu toh maksudnya, ternyata itu semua tuh kan karena ini, karena itu, oh kamu tuh ngalamin ini, itu gitu. Jadi that's what I feel. Nah, sementara kalau misalnya orang ini ada di dalam hidup kalian gitu, masih ada di dalam hidup kalian, tapi kayak you experience something with them, then ini tuh kayak mereka akan kayak having a very, atau even I don't feel that this is necessarily a conversation. This can be a conversation within you and yourself, atau kalian ngelihat sesuatu terus kalian dapat realization, mungkin kalian meditate even, terus ini amazing banget tapi energinya, karena this is going to release you from a lot of difficult emotion, atau even a lot of difficulties yang saat ini kalian sedang hadapi, sedang kalian alami. Nah, seandainya orang yang kita bicarakan ini adalah seorang yang sudah tidak ada di dalam hidup kalian,
nggak ada di bumi ini lagi. Ini, aduh, message-nya hilang lagi. Bentar. Kalau orangnya sudah nggak ada di bumi ini sama kalian, this person is going to send you some signs dan synchronicities, perhaps even bisa jadi dalam mimpi kalian orang ini muncul dan telling you something, ya. Or aku merinding teman-teman. Aku akan take that as a clarification that this is correct. Or orang ini akan, for example, kamu lagi mikirin sesuatu yang berhubungan dengan orang ini, lalu akan muncul sesuatu yang ngerimain kalian sama orang ini. Jadi kayak kamu dulu mikirin, habis itu beliau, orang itu, dia akan, atau misalnya even spirit animal, atau bukan spirit animal, mungkin peliharaan kalian or anything, dia akan coming through something that will remind you to them, to this person atau this animal. Jadi contoh misalnya kamu sama misalnya kamu punya nenek gitu ya, yang dulu dekat banget sama kamu dan beliau udah nggak ada gitu kan, tapi kamu ngerasa kayak sempet ada rasa sesal sama nenek, kayak kenapa sih dulu pas nenek begini-begini aku malah begitu-begitu gitu ya. Nah terus kalian inget nih suatu hari kayak aduh, aku lagi mikirin nenek, tapi mungkin nenek tuh gini ya maksudnya ya. Terus habis itu muncullah lagu di radio yang lagu yang dulu kalian pernah nyanyiin bareng, atau misalnya ya something. Jadi kayak gitu the flavor. You get what I mean, right? So that is the energy, dan dari situ you are going to feel so much release, so much like everything that happened before almost doesn't matter anymore, karena akan terhapus, akan washed away by this aqua luna, by the full moon energy in the new moon, yang sebetulnya energinya rada-rada full moon kali ini, which is interesting. And jadi both of you, kamu dan orang ini, baik mereka masih ada dalam hidup kalian atau enggak, ada di dunia atau enggak, tetapi both of you don't actually forget each other. Like you are so close, you are so good with each other. Apakah nanti kedepannya kalian akan dekat lagi atau apa, di kartu yang sebelah sini 3, it doesn't say. Alright, but it's going to heal your relationship in a way yang mana kayak you never thought that it could. I'm so happy for you. I'm sorry, I'm so excited and emotional. Because the energy is so good, it's so pure. Like you guys are so good, you deserve this amount of healing. And if I can be honest with you guys, okay, nanti I'm so emotional. Oke, kemudian kita baca berikutnya ya. Jadi kayak what kind of foundation that you are creating di new moon ini dengan adanya breakthrough ini. Alright, you have bubble power. My wishes float easily out into the world. Terus habis itu ada Daisy with productivity. Awas. Alright, gini. Gini pile 1. Apa yang kalian manifestasikan di sini adalah, this is very interesting. Kenapa? Karena my wishes float easily. Aku tadi tiba-tiba dapat message tapi terus hilang. Yes. Oke. Jadi Awas ini adalah rune of magic. Dan yang menarik dari Awas, let me see the book. Yang menarik dari Awas adalah, okay, can you see it? Awas has both a serious nature and the light, swift energy of renewal. A rune representing the mysteries of life and death, Awas speaks of things timeless, eternal, and immortal. It deals with our initiation to the mysteries of life, and it brings a message that there will be a testing and transformation. It is a symbol of death and rebirth. Wow, I'm glad I read this. Gini teman-teman, jadi which is interesting, karena kalau misalnya ada di antara kalian di grup ini yang memang tadi kayak urusannya sama seseorang atau seseekor yang sudah tidak ada,
gini, sebentar, how do I say this? Jadi intinya di sini adalah healing dan releasing yang terjadi di sebelah kiri ini, di Aqua Luna dan sebagainya ini akan unlocking your ability. For some of you, it's going to be magical ability. Jadi mungkin intuisi kalian jadi tambah tajam. Jadi seakan-akan kayak apa yang kemarin menghentikan kalian itu kayak pergi gitu. Because you have released this, whatever this is. Apakah itu grudge, apakah itu anger, resentment, disappointment, regret, sadness, past hurt, whatever. Itu kalian lepaskan. That's why itu kayak unlocking, kayak unclogging, past energy yang tadinya mau ngalir itu jadi, itu kan ngelok ya gara-gara ada feeling ini. Nah setelah feeling ini terbuka, kayak terbuka tuh aliran itu. Nah jadi yang pertama yang kalian akan lihat adalah satu, kemungkinan kalian akan punya intuisi yang makin tajam. Perhaps your ability to do magic. Jadi buat penjelasan kalian, magic can be anything. It doesn't have to be related with dukun-dukunan atau witch-witchcraftan gitu kan. Nggak harus. Walaupun, wait a second. Walaupun kartu kita yang ini sebetulnya, what is it? Interesting. The Witchcraft Oracle, which is interesting. So, jadi it doesn't have to be related to that. It can be your ability to read astrology, for example, your ability to read human design, atau sound healing, atau tarot reading misalnya, atau energy healing, qigong, baca, you know, all this kind of different stuff. It doesn't have to be like literally magic, you know, because these are all magic to me. Menurut aku sih, nggak tahu kalau orang lain ya, tapi kalau menurut aku itu kategori magic. So kalau misalnya kalian punya wishes ya kan, witchcraft itu tadi, kalian punya wishes untuk ngelakuin hal-hal ini adalah foundation yang kalian buat. Kalian akan nemuin your natural talent dan natural power untuk tapping into your ability. Atau you are going to, misalnya kalian udah planning untuk ngambil kelas atau anything, you are going to learn faster. Misalnya kalian sudah ngambil kelasnya dan sudah jalan, sudah mulai, you are going to tap into your intuition faster. Terus contohnya juga kalian akan bisa lebih cepat untuk menyampaikan readingnya kayak gitu. Terus I hear for many of you juga kalian akan sharpening your clairvoyance, clairsentience, clairaudience, dan claircognizance kalian. What is that, Apriza? Ini adalah kemampuan kalian untuk bisa mendengarkan intuisi atau tahu ya. Clair itu kan clarity, jadi pengetahuan. Ini ya, di sini ada intelligence. Jadi kalian akan dapat pengetahuan tentang sesuatu. Jadi contoh nih kayak aku reading tarot ya teman-teman. Aku reading tarot itu memakai banyak modalitas sebetulnya. Dan salah satunya contohnya adalah clairaudience. Clairaudience itu adalah aku tiba-tiba mendengar kata di dalam kepalaku yang perhaps nggak ada hubungannya sama sekali sama kartu yang ada di depan aku. Dan itulah yang aku pakai untuk aku channel dan aku share ke kalian, right? Ada beberapa reading yang aku juga simply channeling aja karena because I got it, so I just let it come through me. Terus misalnya claircognizant itu kalau misalnya kamu lihat sesuatu dan kamu tahu, tiba-tiba dapat rasa tahu bahwa ini benar, ini nggak benar, ini orang bohong, ini apa, kayak this kind of things. Atau misalnya I know that this is the place, like this place is important to me but I don't know what and I don't know why. Kalau misalnya kalian subscribe di sini, jadi jangan lupa like dulu. Mumpung inget nih di tengah-tengah. Aku biasanya kalau nonton tarot itu aku like dulu teman-teman, baru aku tonton gitu. Ini kan energetic exchange, asik. Ya anyway, jadi sampai mana lagi tadi? Oh ya, jadi abis ini aku bakalan upload video juga tentang intuition, gimana caranya kalian sharpening your intuition. So perhaps that video is for you actually. So ya gitu. Anyway, terus misalnya kalian lagi belajar human design nih, contoh human design ya, atau astrologi gitu kan, banyak banget tuh ya yang perlu kalian pelajarin, yang perlu kalian hafalin, kartu tarot juga gitu kan. Nah kayak tanda kutip suddenly kalian bisa dapat cara untuk memahami atau ngapalin dengan lebih cepat.
Itu sih yang aku dapetin, itu foundation. Jadi I think this breakthrough yang ada di sebelah kiri is going to push your growth in these terms forward. Dan yang menarik di sini adalah this is something that you want. Jadi kalau misalnya kalian, tapi Aprisa, aku angkat tangan, aku tidak tertarik pada witchcraft, aku nggak pengen jadi dukun, nggak pengen jadi reader atau healer gitu kan. Aku cuman pengen jadi coach, sama aja, termasuk jadi sini ya, kapasitas kalian di sini. Nah, anyway, whatever. Nah, ini yang menarik karena ini card of magic kan. Jadi rune of magic. Jadi whatever your magic is. Jadi apakah kamu dokter, kayak aku kalau nggak praktek, apakah kamu dokter, apakah kamu arsitek, apakah kamu desainer, atau misalnya apakah kamu kerja misalnya di Shopee Live misalnya, atau misalnya kalian analis data or anything like that, like whatever that is, kerjaan kalian day to day basis, ini akan ngasih kalian the magic. Jadi the special way of you doing whatever stuff you are doing, sort of. Jadi kayak ngasih special flavor to whatever you are doing. Dan yang menarik di sini juga adalah productivity. So I think ada dua kategori. Silahkan kalian pilih nih yang mana, atau ambil dua-duanya boleh. Kalau misalnya kamu adalah seseorang yang kerja di traditional job, ya kan, 9 to 5, kerja dari kantor misalnya, dan kalian wishing untuk nih, my wishes flow easily out into the world. Kalau misalnya kalian itu berencana untuk misalnya nggak kantoran lagi, atau misalnya dari WFO pengen WFA, atau pokoknya making any changes gitu, misalnya dari kerja tradisional pengen starting your business, dari kerja corporate kalian pengen nge-heal orang, atau apapun itu, atau misalnya kalian kerja kantoran terus pengen di rumah ngurusin keluarga, atau pengen apa, atau kalian di rumah dan kalian pengen balik ke kantor lagi, for example, this breakthrough yang ada di sebelah kiri ini akan giving you the energy dan the ability untuk being productive, tanda kutip produktif, bukan yang hustle tapi kayak finally finding the way, finding the key untuk bisa ngelakuin atau mulai building the foundation of what you are manifesting. I hope that makes sense. That's a long message, long sentence, because I'm so used to creating long sentences. Ini supervisorku juga komplain kayak, yang Aprisa boleh nggak kamu kalau ngomong itu pendek aja. I can't. Oke. Dan di sini ada dua yang diminta. Jadi di sini aku ngelihat kartu kalian di bagian kanan ini balance. Jadi ada duality di sini. Satu adalah your wish, your dreams. Kalian your wish, your dreams. Kalian diminta untuk nulis karena kebetulan ini kan new moon ya. Jadi silahkan, ini waktunya untuk manifesting, waktunya untuk bikin visual board kalian, getting clear of what you want. Ditulis. Kalau kalian suka gambar boleh digambar, kalau kalian suka ngomong boleh direkam ya. Tuhan, ini loh yang aku mau. Jadi kayak saking excitednya gerak semua. Kalian bisa expressing this in any way, like seperti bubble power ini, kayak yang speak it into being, like let it out, let it out. Artinya you don't have to talk to anyone about your dreams, that's not what I'm saying, tapi kayak what is inside of you. Ini kan bubble power, ini kan sebetulnya anak kecil ini kan nafas ya, kemudian dia niup ya, niup itu kan udara yang ada di dalam paru-parunya keluar. Ini juga kayak gitu, kalian yang tadinya nggak berani untuk mengekspresikan, untuk mengeluarkan, untuk bermimpi even, you will be able to dream, you will be able to be braver in your dreams, clearer in your dreams, ya kan. Kalian akan berani untuk ngelepas udara itu dari dalam badan kalian keluar, dan dia akan floating, dan kalian akan diberikan energi dan kemampuan untuk organizing your energy, organizing your time, organizing your priorities straight gitu. You will be able to do your magic. That is your reading. Actually we don't really need the tarot cards, but because you chose your tarot card, so let's honor that. Let's see if there is additional messages aja ya. Is this your card ya kan? Ya. Teman-teman kartuku dari
Tarot of the Divine. My dear. Ini adalah kartu deckku yang pertama, by the way. Lama-lama kalau kalian sering nonton tarot readingku, nanti lama-lama kalian tahu banyak tentang aku. Kita akan bikin trivia ya. Kita bikin quiz. Oke. Tarot of the Divine. Help pile 1 untuk tahu if there is any additional message, perhaps pesan like what they need to do. Itu aja deh. What is your advice? Knight of Coins, 4 of Coins, aku suka deh, ya kan? Terus habis itu apa? Oke. 2 of Cups. Aku pikir cuma 2. 7 of Wands, dan terakhir 5 of Pentacles. Oke. Let me breathe in. Oke, brace with me, teman-teman. I have some good news, empowering news actually. Oke. Tadi kan kita nanya nasihat ya, apa yang harus dilakukan sama pile 1 sama kalian. Oke, jadi sebenarnya what's interesting di sini adalah at the beginning atau sekarang, perhaps yang kalian diminta lakuin bener-bener cuman manifesting aja. Jadi kayak ya nulis aja, kayak nulis aja apa yang kalian mau, ya kan? Terus perhaps mungkin journaling tentang ini tadi yang kita bahas. If you have something, ada feeling atau ada memori atau apapun yang kalian rasanya belum selesai sama seseorang, if you want, kalian bisa kayak putting this as your intention. I want to release this. I want to resolve this situation. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian diminta untuk sudah kalian tulis, sudah kalian katakan, itu dilepas seperti kalian niup bubble gitu kan. Kalian tiup, kalian lepas, dan kalian biarkan semesta yang mengolah. Oke? Kalian biarkan semesta yang mengolah, kalian melanjutkan hidup kalian seperti biasa. Nggak usah kayak ngeributin semesta, kayak semesta mana, nggak usah. Bener-bener kayak jalanin hidup kalian hari demi hari dengan penuh sukacita, dengan penuh kesadaran gitu. Bener-bener business as usual, life as usual. Dan kalian gak perlu holding back, aduh aku gak mau ngelakuin ini atau itu, jangan-jangan nanti soalnya semesta bakal gini ya, bakal gitu ya. Gak usah gitu. Nah, karena nanti the moment is going to find you. Jadi when you let this go, ya kan, when you don't try to control, ini kan si burung ini burung apa sih? Vulture ya? Apa sih? Something burung ini, dia kan nge-keep perempuan ini dan pentacles-pentaclesnya nih, coins-coinsnya dia nge-keep karena dia berusaha untuk taking control off gitu kan. You don't have to do that. You don't have to control the universe untuk ngelakuin apa atau trying to make the scenario kayak yang nanti semesta gini aja ya, nanti aku akan pergi ke tempat ini biar ketemu sama orang itu. Jangan, nggak usah kayak gitu. Jadi hidup seperti biasa, nikmati hidup kamu seperti biasa. The moment is going to find you, alright? The moment is going to find you, and once the moment is going to find you, you are being asked to be the bigger person. Jadi kayak you have asked for this, right? You have asked for this breakthrough, you have asked for this release, you have asked for whatever dream yang kamu minta ini. Maka untuk kamu mencapai mimpi ini, maka semesta akan membantu kalian dengan cara merilis yang ada di sini. Jadi kalau kalian dengerin doang, nggak nonton videonya, maaf ya, tapi aku sambil nunjuk-nunjuk kartu so biar kalian tahu. Jadi because you have asked for this these bubbles yang yang kalian kirimkan itu, maka semesta akan bertindak dengan cara merilis emosi ini, melepas yang sudah tidak waktunya kalian pegangin lagi perasaan ini ya. Kalian akan dapat insight, bisa moving on, bisa nggak cuma moving on tapi bisa moving through ya, moving forward juga gitu, karena ada possibility ini for different people kan gitu. Jadi
you have asked for this. Jadi ketika momen itu datang, when that moment finds you, the Two of Cups, you are being asked to be the bigger person. Jadi Seven of Wands adalah kartu yang menunjukkan bahwa di situ akan ada conversation, akan ada a situation. However, atau even perhaps tension atau conflict gitu kan. We're not hoping for that, but I gotta be honest because there is the reading right here, Seven of Wands. It can be also conflict within you, ya kan? Inside atau anything. Kalian diminta untuk tidak resist. Resist the situation, resist the conversation, resist the insight. Kalian diminta seperti itu. Dan Seven of Wands itu selalu didepict atau being depicted, digambarkan dengan si person ini higher than the problems. So when this conversation atau apapun ini happen gitu, kayak remember that this is not about you. This is not an attack. This is not an anything. If anything, this is something that is going to help you. Jadi you don't need to be defensive. You don't need to be scared, to be fearful, to be like be in the moment dan terimalah blessing ini. Kalian diminta jangan marah-marah atau anything. I'm not saying that this conversation or anything is going to make you angry or anything, but essentially it is a breakthrough anyway. So there will be emotion, ya kan? Di sini ada air, ada bulan, so there is emotion. But kalian diminta untuk kayak stay in the moment, be really present, ya. Itu sih sebenarnya. Karena at the end of the day you are going to release something. Ini kan Five of Pentacles. Ini kan Five of Pentacles itu kayak feeling left out gitu. So essentially there is some feeling that is going to leave you. Dan don't hold on. Ini kan hold on. Don't hold on to that emotion. Even if that emotion has been serving you for so long, have been protecting you even gitu, it doesn't serve you anymore. So let that go, because you are starting a new life, you are starting a new phase in your life, which is something that you asked for. So take it, grab it, let yourself immerse in the new dawn, in the new life di sini, ya. Alright, that is your reading for this new moon. So beautiful. Thank you so much Pile 1 for allowing me to read for you. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau belum like, jangan lupa like. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. Jangan lupa ya, aku bakalan upload juga reading tentang intuition, if that is interesting to you. Okay, thank you so much for allowing me to read for you. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. Dadah! Halo Pile 2, kalau kalian pilih The Good Karma Tarot sama Mokite ini, is it Mokite Jasper or is it just Mokite? Kayaknya Mokite Jasper deh. Alright, kalau kalian pilih ini Mokite dan The Good Karma Tarot, then this is your reading. Welcome to your reading. I'm so happy to welcome you here. First, kita akan lihat langsung. Jadi nanti silahkan dilihat ini kira-kira resonate atau enggak sama kalian. Mau kalian. Anyway, let me just aku agak tiba-tiba nggak bisa ngomong. Pertama aku akan buka beberapa kartu oracle dulu buat kalian. Kita akan lihat breakthrough-nya apa, itu yang pertama. Kemudian kita juga akan lihat foundation yang kalian bangun dari breakthrough itu apa sebenarnya. Tuh. We had a very interesting reading di Pile 1. So, if you arrived from Pile 1, welcome. Tapi kalau misalnya kalian baru datang ke sini, welcome juga. Kalau misalnya kalian tertarik untuk atau dari Pile 3 mungkin kalau kalian tertarik untuk melihat Pile 1 atau Pile 3 nanti feel free. Alright, this is the breakthrough. Oh my god. Dance in the rainbow. I love to have beauty in my life. Terus habis itu ini nanti aku buka aja. Buka nanti atau sekarang ya? Oke, aku buka sekarang aja. Kemudian foundationnya adalah Shield of Crystal. Oh, nice. I am loved and protected. Wait. How interesting. Ada angka 5 dan 25. If that is significant.
Kemudian for pile 2, the breakthrough adalah, aku tadinya sempat apa ya, kayak mengeluh gitu, kayak kartunya kok tipis. Tapi ternyata enak banget dikocok. Oke, ini breakthrough-nya buat pile 2, Geranium Divination. Oke. Tadi di pile 1 aku juga bilang sama mereka bahwa hey guys, ini adalah risky business because I don't know. Ini aku tuh I know nothing about flowers, friends. Jadi nanti kita lihat ya. Aku akan lihat kalau tiba-tiba aku channeling, kita akan channeling. Tapi perhaps I'm gonna check out the book. Oke, for the foundation supaya dapat gambaran yang lebih jelas. Rosemary 41 with recollection. Is that rings? Oke. Terus habis itu, wow, I love this. Sumpah aku suka banget sama oracle cards. Kalau kalian ada yang mau beliin aku oracle cards. Oke, of course, Hagalas. Untuk breakthrough-nya. Terus habis itu untuk foundation-nya lah hilang. Ya udah, berarti disuruh ganti yang ini. Jira, nice. Yes. Oke, let me ponder. Let me ponder sambil baca bukunya dulu. Oke, I'm just gonna read the book real quick. Okay, I just decided that I would read with you. Okay. Geranium Divination nomor 10. Okay, let's see. Let me read dengan cepat karena tulisannya kecil juga. Jadi feel free kalau kalian mau speed up. Life is getting sweeter, brightly colored. Okay, unexpected good luck is about to come your way. Noted. Okay, why is it divination there? Cleanse the air of bacteria. Okay. Geranium's 5 petals relate to you possessing divinatory skills, being highly intuitive in your own life, and sensing things about other people. Oh, I got it. Okay, sebentar ya teman-teman. Right. Unexpected meeting. Okay, makes sense. Okay, Hagalas, I know Hagalas. Perhaps nanti kalau ada yang mau kita baca. And then 41, Rosemary. So, ini adalah apa namanya teman-teman? Pohon kejujuran. Aku maksudnya menunjukkan bahwa look, if you want to read tarot, if you are okay, this is interesting. If you are interested to read tarot, if you are interested to read paca, astrologi, human design, gene keys, or whatever like that gitu, don't let problems atau masalah seperti it's difficult to untuk ngafalin dan sebagainya kayak gitu, don't let that stop you. Dan thinking about that, maybe you are interested in pile 1. Kalau if you do, please do, karena nyambung ini, ada energi yang nyambung di sini. Okay, let's read. Jadi kayak you don't have to be ashamed karena like there are so many cards, there are so many meanings, and sometimes the way kita untuk getting the intuition is through reading the guidebook. I mean, what is the guidebook for? For you to memorize everything? Like, do we have time to do all of that? No, I don't. Terserah kalau ada reader yang bisa, tapi I don't, and I'm not embarrassed, I'm not ashamed. Anyway, let's continue. Rosemary, Venus, recollection, endlessness, perpetuity. Take care of those you love. Symbolizes remembrance, fidelity in love, and immortality. Terus habis itu is very deep rooted, can live for 30 years and grow tall. Okay. Aduh, I hope I remember. Aku soalnya dapat insight barusan. Success is forecast in exams and courses. Okay, I got some insights. Tuhanku, how am I going to share this message? Okay, let me try. Okay. Ya. Apa Prisa? Apanya yang ya? Okay, yang sebelah kiri, the breakthrough.
Okay, this is very exciting and interesting. This is what I got ya dari reading dari Geranium, Divination, Hagalas. Guys, sumpah ini this is what I got from the card. Tapi angka 5 adalah the the number for change, ya kan? Di sini kamu juga punya 25. Oh, di sini ada 41. 41, 4 ditambah 1 berapa teman-teman? 5. Yes. So, your life is going to change. Terima kasih Aprisa, I know. Your life is going to change. Dan it's going to change in an unexpected kind of way. Jadi, if you have sense that your life is going to change, you're right. If you haven't, then this reading is telling you. Atau, if you know that your life is going to change, yes, and kata semesta adalah it's going to change in a way that you don't expect gitu. I have a feeling that ini sebenarnya nggak di tengah. Bener kan? Sekarang harusnya di tengah ya. Honestly, because I cannot see the camera, right? Jadi, your life is going to change, but not in the way that you expect it to be. Perhaps you have made a scenario, and sorry guys, ada Hagalas di sini, dan ada Geranium, ada Divination. I have a feeling that you are going to be a little bit surprised by the way it is being changed. Gini, don't be scared though, don't be scared. Karena gini teman-teman, what is so interesting? Karena this is so beautiful. Aku maksudnya mau ngomong beautiful, tapi aku ngeliat ini gara-gara ini jadi ngomong beauty. Anyway, this is a very beautiful change in your life. Let me tell you something. You are going to be struck by an intuition, by a sign or synchronicity yang kalian kayak yang what the hell was that? Atau misalnya kayak yang how did that happen? What was that supposed to be? Like itu kayak kalian dapat bener-bener ini sifatnya lebih kayak apa ya namanya, kayak divine intervention sih. Kalian dapat insight atau dapat sesuatu yang coming to your life very very suddenly, dan kayak you didn't see it coming. No, you didn't, but it's beautiful than you have planned gitu. Terus itu ya. Terus let me read again tadi. Ingat karena banyak banget teman-teman. Dan aku tadi agak-agak ke distract sama message yang tentang nggak perlu ngapalin kenapa 7 10 kan. Nah. Terus nah. Iya kan? So you are entering a new phase of lower maintenance. Oke, gini. Jadi if you have been sensing about a change in your life, tetapi kayak kamu udah plan, kamu udah kayak ngerencanain nanti aku mau gini ya Prisa, aku udah jelas nih plannya apa. Itu universe punya plan yang better daripada yang kamu rencanain. The plan is going to be lower maintenance. Jadi kalau misalnya kamu ngerencanain stepnya ada 10, kamu ngerencanain for this to happen I must do A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Semesta bilang, hey pile 2 rencananya nggak seperti itu, and I'm gonna show you how, which is very interesting. Aku akan nunjukin kamu rencananya nggak begitu. Kita akan lewat jalan sebelah sini, dan ini shortcut, ini lebih low maintenance, ini jalaninnya lebih gampang, lebih cepat, lebih gampang, lebih low maintenance. You are not going to spend as much energy as you would if your plan is happening. Jadi kayak I'm sorry pile 2, like your plan, yes, destination is correct, tapi kayak plannya nggak kayak gitu. Ini aku punya better way. Itu yang semesta bilang di sini, ya. Dan aku suka juga di sini karena tulisannya dance the rainbow. So you're gonna dance through it. Instead of working through it, you are going to dance through this breakthrough. Ada nggak petunjuk breakthrough-nya apa? I think I saw something. Di mana sih tadi? Did I read anything? Kalau misalnya dia tidak muncul, berarti memang tidak. Okay. Yes. Ya. Itu sih. Okay. Divination. Oh ya, tadi aku nanya divinationnya apa sih? Oh, ini nih.
relate to you possessing divinatory skills. Itu dia. Dan being highly intuitive. That's why I came up with this Hagelas sama intuition. Karena ini adalah apa ya? I think even for many of you ini bentuknya adalah kayak sudden realization, kayak yang, hah? Oh iya ya, kan aku bisa ngelakuin itu, gitu loh. Jadi kayak kalian terus kayak yang moment gitu, kayak mind blown, kayak yang wow. Bisa melalui reading, bisa melalui intuisi kalian, tiba-tiba kalian dapat insight, tiba-tiba kalian ya kayak dari reading kayak gini. Aku sebenarnya let me tell you about why I started YouTube. Teman-teman, aku tuh udah pakai YouTube lama banget sebenarnya, dari dulu, dan aku sempat ngerasa stuck at some point with my business ya. Kalau kalian tahu, aku certified life coach, jadi aku punya coaching business juga. Dan baseku itu di Instagram. I have been using Instagram since 2010, tahun 2010. Even Instagram itu launching public itu bulan Oktober tahun 2010, dan my first account, bukan yang di Aprisa, tapi yang my Aprisa account itu personal, itu aku bikinnya bulan Oktober tahun 2010. Jadi my first post yang di akun sana itu angka ID postnya itu tuh masih ribuan kalau nggak salah, masih ribuan, kecil banget angkanya, 4 digit kalau nggak salah. Jadi kayak so old. So Instagram has been my way of life, nggak cuman buat kerjaan, tapi how I share news, how I consume juga, how I have fun dan connect with people that I love. Itu ada di Instagram, dengan teman-teman lama maupun teman-teman baru, dengan keluarga dan sebagainya. Itu benar-benar Instagram. Jadi kayak itu kayak my living, I live and breathe Instagram gitu loh, before gitu kan. Jadi kayak it was so natural for me untuk building my coaching dan tarot reading business itu di Instagram gitu kan. Tapi somehow kayak it's been a year or two gitu, kayaknya aku ngerasa kayak Instagram itu udah nggak speak to me anymore gitu kan. Terus tapi aku nggak tahu kayak what happened. Jadi aku kayak on and off Instagram, kayak yang I don't feel Instagram really. Terus tiba-tiba aku udah lama pakai YouTube, dan aku kayak dari dulu kayak no, I'm not gonna start YouTube because it's so high maintenance. Aku kayak I'm not ready to be on camera. Terus kayak it's too late for me to be in YouTube ya. Tahun segitu aku berpikir kayak 1-2 years ago. But somehow I have prepared untuk kayak foto-foto untuk aku masukin ke YouTube dan sebagainya. Somehow. Terus like it was in March actually, which is sebulan yang lalu persis. Sebulan yang lalu aku nonton tarot reading kayak gini juga. Terus habis itu di situ readernya dia bilang kayak there's another way. Kayak literally dia bilang kayak gitu. Terus aku kayak langsung aku post, itu aku lagi nyetir, aku langsung post videonya, aku cuma dengerin kan. Habis itu aku tiba-tiba denger kayak gini, intuisi, YouTube is the way. So I have to start my YouTube. Aku udah punya YouTube ini dari lama, cuman kayak I never took it seriously. And then sejak saat itu, sebulan yang lalu, I started with 133 subscribers, dan sekarang pada saat aku posting ini aku punya hampir 400 subscribers. Dan aku udah posted nggak tahu berapa shorts dan berapa long form video tarot dan talking head. I don't know where it's going. I'm just following it because I'm still in the process. It seems like this for you too. Jadi kayak this is I feel like it's going to be like that for you di sini. Dan perhaps I haven't told you about these stories before. Even kalau kalian follow Instagram aku atau ada di grup WhatsApp grup WhatsApp aku gitu di Raprisa, I think I haven't told this story to many people except my best friends lah gitu. So yeah, that's it. That's how I see how you are going to get your insight. So you don't have to be scared, okay? It's going to be like what gitu. Ngomong-ngomong soal YouTube juga, aku realize kayak beberapa bulan lalu bahwa ternyata caranya YouTube untuk promoting post itu beda banget sama Instagram gitu. So I really feel like this is a better place for me to
to to teach, untuk sharing messages gitu, karena aku masih bisa infusing my messages into atau my teaching through my tarot readings, right? Gitu teman-teman. So I don't know what this is for you, but let's continue reading the second part of your breakthrough ya. So after this breakthrough, which is so exciting, I'm so excited for you. Terus yang kedua adalah the foundation. What is the foundation that you are laying out? However, because we were talking a lot, I did, aku lupa dong kita tadi baca apa. So let me pause biar kalian gak harus nungguin aku baca ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Jadi ada satu hal yang terbesar yang aku realize tadi pada saat reading buku ini adalah aku tadi sempat nemuin ini ya. Very deep rooted, can live for 30 years and grow tall. So, teman-teman, ini sesuatu insight ini yang ada di sebelah kiri ini, breakthrough ini akan kayak melentingkan kalian untuk memasuki sebuah fase dan creating a foundation that is going to last a long time, that is going to be a legacy. Dan karena legacy, jadi di sini ada I am loved and protected, dan di sini ada shield, right? So this, whatever that you are building, this is something that really strong, really rooted, really grounded. Kayak whatever crazy insight yang kalian dapat di sini, kayak my YouTube stuff itu, kayak it's going to flourish. Dan not only that, dia akan rooting very big and very strong. Jadi tergantung ya insight kalian tentang apa ya. Mungkin nanti akan kelihatan pas di kartu tarot. Tapi it can be about relationship, it can be about business, about money, about family, friendship, atau misalnya life calling or anything like that, or even where you live dan sebagainya. Soalnya aku pernah dapet insight semacam itu juga. Dan waktu itu it didn't last, tapi the insight was meant to guide me untuk going through something. Jadi biar kalian nggak ngebayang kayak apa maksudnya Aprisa. Maksudnya waktu itu aku dapet insight juga untuk pindah ke Bali gitu. Jadi kayak randomly aja tiba-tiba aku denger kayak pindah ke Bali. Terus aku kayak let me follow that. So dari Norway tuk aku pindah ke Bali. Dengan proses yang lumayan sulit gitu. Akhirnya aku pindah ke Bali. Aku pikir because I was about to live in Bali, tapi ternyata tidak. Bali memang diuntukkan bagiku ya, orang beda-beda, tapi buat aku adalah untuk penyembuhan. Karena di Bali aku nemu banyak banget insight, dapat nemuin diriku sendiri, dan salah satunya aku nemu bahwa aku terdiagnosis ADHD di sana juga. Jadi kayak, dan aku dapat banyak banget kesembuhan, dapat banyak banget insight, ngebantuin nyembuhin banyak orang juga. So that was a beautiful time. So it was not meant to last ya, karena aku sekarang nggak tinggal di Bali, but somehow that was necessary. But your reading di sini adalah this is meant to last. Jadi your insight, whatever this is, it's going to membuka jalan kalian ke fase hidup yang baru, which is nanti akan lasting, akan creating legacy gitu. Dan for even karena di sini ada ada cincin, ada marriage, di sini juga dia bilang marriage, so there is possibility bahwa it's going to bring you to family, atau kalau misalnya ini nanti terkait sama relationship, it's going to give you insight, atau anything yang berhubungan dengan either meeting your soulmate, atau even perhaps soulmate kerjaan juga bisa, atau misalnya soulmate life purpose misalnya, atau soulmate rumah, tempat tinggal, kota tinggal, kerjaan yang soulmate kalian gitu, your soulmate job gitu. Atau even kalau kalian sudah ada di dalam relationship, terus habis itu kalian dapat insight terkait relationship, misalnya kayak it can lead to a deeper commitment yang akan lasting. Because I see lasting and I see joy. Dan I think also ngelihat si squirrel adalah pekerja keras, dan bumblebee juga pekerja keras. Jadi
ini sebetulnya you are going to, once you have this insight and breakthrough, you are going to work really hard, not because you have to, not because someone tells you to, not because you must, but because you love it, because this is the insight that you have been waiting for, because this shortcut is the shortcut that you didn't think that existed. So you are going to put a lot of efforts here because you love it so much, because this feels like kalian tahu kan, di sini tadi aku baca di Rosemary ini aku baca ada kata-kata mist, dan aku ngebayangin kayak ketika kalian ngelihat air terjun itu kan nggak cuman air yang turun aja, tapi kan ada mist yang being created ya, air yang terbang-terbang ke sana kemari gitu kan. So this is adalah apa yang kalian create di sini, ini nanti akan affecting many people juga, akan touching many people's heart. Jadi for example, ini ngomongin relationship aja lah, misalnya yang kayak how is my relationship atau my marriage atau my family atau me living somewhere is going to affect other people, right? Apa saya kayak it's so personal, apa hubungannya sama orang lain. It's going to be either your story akan inspiring other people, your this breakthrough. Yeah, I think this is going to be a time in your life that you will remember. Kayak I remember that reading, atau I remember that breakthrough. Kayak aku cerita Bali itu kayak it happened 3 years ago, but I still remember that and I still carry that story, and that story impacts many people, termasuk kalian kan hari ini aku share itu. Something like that, it's going to impact other people. Perhaps even kalau misalnya tentang kota, for example, you are going to be brought to a city atau a place where you can serve really deeply, can share your gifts joyfully. Dan Jera itu dia adalah joy, dia adalah hasil dari hard work juga. So it's really beautiful. So you are going to impact a lot of people. Your work is going to be seen, akan kelihatan hasilnya di sini. What beautiful energy! Wow. Okay, let's check out your tarot cards if we can see any deeper details. Aku senang. Maaf ya, aku kadang-kadang shrieking dan mengeluarkan suara-suara yang tidak supposedly terjadi. I'm so excited for you. Karena kayak you don't know how fun, how beautiful and scary at the same time. Karena memang Scorpion ini kan kayak look at this card, like how scary is that? Hagalas juga salah satu rune yang kayak dulu tuh aku takut gitu kalau dapat Hagalas, kayak yang what is going to happen in my life gitu. But it's not that scary. I mean, it is scary, but changes are scary. But you have the literal change di sini juga. Di sini dan di sini. Di sini ada angka 5 juga, right? Or perhaps it happened yesterday, karena hari ini tanggal 26 pas aku reading, dan kemarin adalah tanggal 25. So if there was anything that happened tanggal 25, which is kemarin, atau kapanpun kalian baca, dengerin ini, terus kalian bilang, oh iya kemarin kejadian, nah ya udah itu dah. Wow, okay. Page of Wands, Three of Cups. Okay. Okay, let's see. And then how is it going to unfold? Nine of Pentacles. Okay, terus Five of Cups. Last one. Four of Swords. Wow, okay. Ini advice kalian buat new moon ini. Let me ponder a little bit. Page of Wands. Oke, kayak yang tadi aku bilang sama kalian teman-teman, bahwa once the breakthrough arrived, kalian akan ngerasa excited banget ya kan, karena energinya joy ini tadi. Jadi the energy is joy. Kalian akan senang banget dapat insight ini. I think for many of you, kalian akan segera bergegas untuk bekerja.
atau following up apapun insight-nya gitu, kayak yang okay, yes, I'm gonna do this, kayak aku sama YouTubeku for example. Kalian kayak akan langsung bergegas, kalian akan nyobain banyak hal, kalian akan bener-bener belajar, dan I think di sini belajarnya pun banyak kan dari trial dan error. Kalian akan nyobain kayak you are going to be so passionate. Kalau misalnya ini urusannya sama pindahan rumah misalnya, kayak kalian akan cari tahu kayak oke, coba cek misalnya kalian dapat insight, oh pindah ke sini deh gitu, PL 2 gitu kan. Terus kalian akan cari tahu oke, apa-apa di sana, misalnya sekolah anak di mana, terus habis itu tempat area yang tinggal di sebelah mana yang paling enak, kayak gitu. Kayak kalian akan cari-cari, even kalian akan traveling ke sana, terus kayak oke, coba kita trial tempat tinggal di sana, nggak sebagai liburan tapi sebagai tempat tinggal, something like that. So it's a very hands on energy lah yang aku rasain di situ. Terus habis itu juga ada Three of Cups. So I think while you are doing that, itu kalian akan celebrating, akan enjoying, the process is going to be fun. Kalian akan melihat proses ini sebagai kayak curious. Kalian akan curious, kalian akan have fun, and even I think along the way you aku nggak tahu kalau yang hubungannya sama relationship apa, tapi in general I feel that you are going to meet people. Oke, mungkin yang relationship juga kalian mungkin akan meeting people, I don't know, but yeah, that's what I feel. You are going to meet people, you are going to be in quite a lot of social situations dimana you guys are going to talk to a lot of people, getting information, getting orang-orang yang juga tertarik atau pengen supporting kalian di situ, atau even doing the same work atau anything like that, tergantung dari breakthrough kalian di bidang apa gitu. I feel like you guys akan mendapatkan kayak insight dan akan dapat hasil, kayak ada bukan clarity tapi kayak tangible result gitu. Contoh yang rumah tadi ya, misalnya kalian pindah gitu, kalian akan dapat informasi kayak misalnya dalam bentuk brosur, misalnya brosur perumahan, brosur apartemen, atau misalnya brosur sekolah anak kayak gitu. Jadi kalian akan dapat tangible yang kemudian kalian akan bisa pakai untuk membuat keputusan demi keputusan berikutnya. However, di sini ada reminder. Di sini ada reminder dari semesta adalah untuk to not overthink everything, ya, to not overthink. Jadi kayak aku tahu Five of Cups itu bukan kartu overthinking sebetulnya, tapi lebih kayak kartu menyesali ya. Tapi this is not what I feel. Yang aku rasain lebih, jangan overthinking teman-teman. Do not overburden your brain dan your situation dengan kekhawatiran yang tidak perlu gitu, dengan rasa bahwa aduh, I have to figure out everything today or anything. Dan kalian juga diminta, di sini ada Four of Swords, kalian diminta untuk jangan lupa istirahat. Jadi kayak this is a marathon teman-teman, karena tadi kita building a long term foundation, a legacy. Jadi kayak misalnya kalian mau pindah gitu, kayak you don't have to rush, ya kan? You don't have to rush, you don't have to get all of the answers now, today. You don't have to figure out everything today, you don't have to build everything today. Jadi kalian diminta untuk istirahat dan take your time off. Terus kayak you don't have to stretch yourself supaya kalian nggak kecapean dan makin overthinking. Karena the more you can rest, the more you will not overthink. Kayak gitu. Itu sih pesannya dari semesta. Jadi kayak wow, beautiful. Oh ya, kalau kalian belum nge-like, jangan lupa nge-like dong, sama jangan lupa subscribe. Biasanya aku kalau kalian datang dari part 1, kalian juga tahu aku tadi ngomong ini. Aku biasanya kalau reading tarot itu aku like dulu baru aku tonton, karena supaya supaya exchange energinya dapat kayak gitu. My support to the tarot reader gitu. Jadi kalau kalian mau boleh nge-like dulu. Anyway, that is your reading. Long story short, kalian akan dapat insight yang bentuknya intuitif, yang very like where did that come from, right? Terus habis itu ini akan creating a long term foundation for your life, apapun aspek hidupnya. It doesn't say here, it can be anything, tergantung kalian lagi di fase hidup apa atau lagi manifesting apa. However, take the student mindset di sini. Terus habis itu jangan lupa istirahat dan do not overburden yourself.
dengan expectation of you have to figure everything out today, dan you are going to meet a lot of people yang juga excited in your journey, atau mungkin punya purpose yang sama-sama kalian. Yes, dan kalian akan getting tangible results. Even ini ada di kartu, berarti this is something that is on the table, that is available right now, gitu. Yes, that is your reading. Thank you so much for allowing me to read for you. It has been beautiful. Thank you for sharing your energy with me. So, sampai ketemu di reading berikutnya. Kalau kalian mungkin mau pindah ke pile lain, atau perhaps kalian mau lihat reading yang lain dan videoku yang lain. Oke, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye-bye. Oh iya, pile 2, aku lupa banget karena kartu Jera ini sebenarnya adalah kartu of prosperity. Ya kan, abundance and prosperity. Jadi, aku lupa ngomong sama kalian bahwa the long term foundation that you are creating sekarang dari reading itu juga creating prosperity for you. Jadi, whether it's a city, a place to live, a partner, relationship, atau collaboration, or life purpose, atau apapun lah dalam hidup kalian, this is going to bring you prosperity. And I need to tell you this, because you need to know. Oke? Itu aja sih dari aku. So, oke. Sampai jumpa. Halo pile 3, kalau kalian pilih Enchanted Forest Felin Tarot, susah banget namanya. This is your reading, welcome. Dan ini adalah gelang kalian. Kok masih ada mokait di sini? Oke, mokait minggir dulu ya. Aku pakai aja lah. Aku pakai aja. Oke. Ini jade-nya aku taruh sini, dan kita akan ngelakuin reading. Pertama aku akan pakai oracle cards dulu buat kalian ya. Ini minggir dulu, nanti kita pakai untuk dapetin advice sama dapet message tambahan. Karena so far dari pile 1 sama 2 dari oracle-nya aja udah jelas the story. Di sana juga aku bilang sama kalian bahwa ya, let's see. Nanti aku akan cerita. Aku akan pakai satu deck yang aku udah beli berapa lama, cuman aku kayak nggak pede gitu buat pakai, soalnya aku nggak ngerti apa-apa tentang bunga. So kalau nanti misalnya ada insight atau intuisi yang tiba-tiba muncul, message yang muncul, aku akan langsung pakai. Tapi kalau misalnya enggak, atau rasanya kayak harus baca, aku akan baca guidebooknya buat kalian. Okay? Alright, so first thing that we are going to explore, tadi tuh aku ngeliat langsung gitu kartunya 2 breakthrough sama the foundation that you are creating, tapi terus jadi kayak bingung gitu soalnya aku lupa saking banyaknya informasi yang ada di kepala aku. So aku untuk kali ini aku akan baca satu demi satu. So your breakthrough for pile 1: build a fairy house, there is magic everywhere. Look at this, so cute, so cute. Pile 3, did I say pile 1 or pile 3? Fairy house. Angka 9. Terus habis itu ini nih spirits of flowers nih yang aku nggak very sure if I can actually read, but nevertheless, kok aku gitu shuffle-nya tumben. Buat pile 3, the breakthrough. Waduh, ini aja. Ini. Campanula, true love. Okay, I have no idea Campanula itu apa, so we're gonna need to check the guidebook. Terus habis itu the runes untuk breakthrough-nya pile 3 adalah the rune for pile 3, breakthrough. Unyo. Fun. Alright. Okay. I think I need to read. Oh, enggak, bener yang tadi. Aku sekalian buka foundationnya apa, what you are building. Okay, it's gone. The foundation for pile 3
The foundation for pile 3. Ya, ini dia. Oh. Create a spiral. I'm flowing with the season. Dengan angka 8. Sebentar. Something came through. Sebentar. Let me. Alright. Cool. Okay. Terus kartu Spirits of Flowers-nya. Hebe. Value. Nih, lihat nih bentuknya sama bunganya mirip bentuknya. How interesting. Oke, aku juga harus baca Hebe karena aku udah pernah baca, tetapi saya lupa tentu saja. Oke, terus untuk pile 3, the foundation that they are creating. Fehu, dan aku ngerasa ini must come out too. Yang lainnya cuma dapat 1. Reido, journey. Oh my god. Wait a minute. Oke, aku dapat sebuah insight. I think for this pile, ini berhubungan dengan home, where you live, place, space, safety, foundation. Oke, let's keep it that way dulu. I'm gonna read terkait bunga campanula ini sama Hebe karena oh my god. Oke, ini spesifik banget tapi readingnya buat pile 3 ini. 52 ya. Ini spesifik banget. Nanti kalau misalnya aku nemu bagian gak spesifiknya, I'm gonna tell you. Let's read together. I know this is very small, but I'm gonna read some parts yang perhaps akan membantu kalian. When making decisions in a love dilemma, Campanula advocates using your intelligence rather than emotions. Makes sense. Your insight to enlighten yourself and hear your own inner wisdom is strong. Within your soul, your mind knows who you are and that your dignified confidence and kindness make you beautiful. There are 300 varieties of campanula, and as many types of beauty. Oh my god, ini spesifik banget. Important phone calls and communication are ringing in sweet-sounding changes. Your whole life long, by divine favor, you will experience the supernatural phenomenon of miracles. Guys, my god, I'm gonna tell you what, and I'm gonna tell you why. At this point, kalian pasti kayak, apa Aprisa, apa, what are you, what did you say? Oke, Hebe. Semoga aku ingat, kalau nggak ingat nanti kita nengok lagi ya. Oke, Hebe with value. Value, adulation, warmth. There are many fascinating opportunities coming your way, especially in romance. Cinta sekali ya. Aku pikir tadi, oke, berarti there is a possibility this is about love as well. You could achieve your heart's desire. Hebe means I am attracted to you, I can provide for you. Okay, the picture is getting clearer. The flower symbolizes loyal, faithful love, devotion, protection, healing, support, and joy. Uplifting physical and emotional well-being is predicted to help you be your true self. You will feel renewed by an inspiring cycle of new events in exciting locations. It is so clear. Oh my god. I'm gonna tell you guys. The scented flower, recognized for its attractive beauty and bountiful nectar, foretells you will attract people like bees to a honey pot. Helping someone who is worthy will bring you warm appreciation and affection. Sumpah, ini aku ada satu, nanti kalau aku ketemu banyak, tapi aku nemu satu. For this one, I'm gonna read it as one. Okay? So, if this doesn't resonate, kalian bisa nunggu sampai yang berikutnya, karena aku akan channeling sesuatu yang sangatlah spesifik. Oke teman-teman, if you are thinking about following your purpose, tetapi kalian takut meninggalkan tempat tinggal kalian atau rumah kalian,
kota kalian, negara kalian, wherever you are right now. Because di sini ada true love. I think you love where you are actually. Your home, apakah itu your home, the comfort of your bedroom, your building, your neighborhood, atau the family around you, kayak you love that. You love your home. Build a fairy house. Yeah. You are happy wherever you are sekarang, saat ini. But kalau deep down kalian ngerasa, kalian tahu bahwa there is a calling that you must take, then this is your reading, definitely. Tapi kalian kayak deep down punya feeling bahwa Aprisa, I think I cannot flourish. Aku nggak bisa flourish di sini. Aku nggak bisa blooming di sini. Like I love my family, I love my home, I love my bed, I love my neighbors, I love my friends, but I know that I cannot grow here. I have a feeling that I need to move. Then this is your reading, absolutely. Nanti aku akan cek buat yang lain. Kalian brace yourself di sini dulu karena I might channel something else, okay? So, but there is fear untuk kalian pindah, but your new foundation is so beautiful, teman-teman. And this is saying, bukan saying, sorry, salah. Oh ya, oh my god, Reido, the rune of journey. I think many of you guys akan starting a journey. This can be a journey of kalian pindah ke sebuah tempat, or kalian pindah-pindah ke banyak tempat untuk exploring different places, different situations. Cari kayak, yes, I love my home, but I don't feel like I belong here somehow. Aku akan campur langsung energinya ya. Jadi kalian kayak, okay, I'm gonna travel. I'm gonna spend my next 1 year traveling. Atau aku akan road trip. Atau aku akan hidup di camper van. Or aku akan, I don't know, I'm just gonna take 1 year off, nggak kerja atau apa, untuk going to one place to another, to kayak soul seeking perhaps even, atau untuk resetting, or simply kayak kalian udah tahu kayak aku mau nyobain tinggal di sana aja gitu. And then you will go. Dan what is so lovely here is that there is magic everywhere. So wherever you go, you don't have to be worried because you carry the magic inside of you, the magic that you feel in your house, in your city, in your neighborhood today, to wherever you go. I am flowing with the seasons. This is such a beautiful flowing dynamic energy that you have right here. Your valuables, the stuff that you have back at home, itu kayak don't get attached to the values, the things yang kamu punya di rumah gitu. Karena you are going to find values everywhere. You are the center. Kalian ada di tengah dan this is the spiral. Kayak I am flowing with the season. You are the value. You are the value. You are blooming. You are blooming. Dan yang menarik di sini adalah I really think that this calling, whatever yang saat ini memanggil kalian untuk pindah, untuk traveling, untuk exploring, apapun itu bentuknya, but I have a feeling that you are leaving this sense of safety to find yourself, to follow your calling, dan you are going to this direction. Like oh my god. Dan kalian akan nemu bahwa stability is not what you thought before. Jadi gini, kayak the notion atau the construct, ketika kita ngomongin tentang stability, we tend to think about something that doesn't change, right? Stability itu kayak something that stays, no change, everything is the same, that's stable. But the thing is, when you are stable, when you can create your stability, then okay, jadi gini aja.
a few days ago, aku nemu insight di kepalaku, tiba-tiba muncul. Stability is the ability to move freely. I'll repeat that. Stability is the ability to move freely, to move without fear. So saat ini, the stability that you feel in your house, the safety, the security, the comfort, and everything else that you're experiencing, the joy that you have, like you really love this place, etc. And then you will find that beyond this comfort zone, you can create another comfort zone. You can learn to be comfortable with change as long as you create the stability, the groundedness, and the safety within you. Then I think this reading is a confirmation that you can actually do that you have the stability within you. This is not something that, yeah, maybe one day you are going to achieve that. No, I'm sorry, because the energy right now as I'm reading this, ada Pluto, ada Planet of Transformation di dalam Grand Cross, ada Black Lilith di mana kalian diminta untuk facing your fear, untuk transformasi. I kind of forget what that is to be exact, but the energy of energinya tarik-tarikan. So this is time. If you have felt this for a while right now, atau even barusan, kayak this is your confirmation that you're wanting, your desire to move, to go, to travel, to explore, to experience is confirmed, ya. That is your reading right here. Dan you are going to learn a lot about yourself. You are going to meet a lot of people, a lot of situations, a lot of opportunities. This is so beautiful. Aku ngebayanginnya ini tuh kayak orang yang pergi nomad. So they are going to meet a lot of people along the way yang akan creating path for themselves, ya kan? And this is not something that was created by your family for you, by your ancestor, by your your culture or anything. You are going to create your own story, your own path, because you are going to meet so many different cultures, so many different people, having a lot of different conversations with a lot of people, getting new insights, getting new things, events. You are going places, you are going to different events. This is so beautiful, teman-teman. I'm so, I don't know, this makes my heart melt, like my heart melts for the experience, for the beauty, for the adventure that is to come. I see a lot of adventure, teman-teman. This is so beautiful. Kalau kalian kepikiran untuk pergi ke pantai, itu additional confirmation. Tapi kalau nggak mau ke pantai, that is okay too, karena this is with the seasons. But specifically, pantai, aku tiba-tiba kepikiran itu kayak dari kalian yang comfort zone-nya di hutan, terus kalian pergi ke pantai gitu, kayak yang comfort zone-nya di tempat yang cozy dan little bit cold gitu di AC kalian, terus kalian tiba-tiba pergi ke tempat panas. You know, like having the energy from this build a fairy house sama create a spiral ini very much different, right? Like look at this. But that is. Dan di sini ada Rune of Rado, which is also the journey, dan ada juga Vehu di sini. Vehu ini juga kayak exciting. Vehu ini tuh kayak sesuatu yang tiba-tiba kalian bisa bisa dapetin. Jadi let me tell you a little bit about squirrels, right? Squirrels itu mereka kan ngumpulin acorn ya kan, mereka ngumpulin acorn, dan mereka tuh nggak ingat sebenarnya mereka nyimpannya di mana aja, because they are going to keep their acorn. Sebenarnya kalau bahasa Norwegia, squirrel itu acorn, teman-teman. Jadi kayak aku suka bingung sendiri antara acorn sama acorn. Acorn bahasa Inggris kan, ya. Anyway, dan mereka akan menyembunyikan acorn ini di tempat-tempat yang berbeda supaya tidak diambil sama mereka nggak menyimpan di satu basket gitu. Dan mereka akan tiba-tiba nemu, makanya ini gambarnya juga kayak tada gitu kan. So I think along the way you are going to be given support itu left and right. Kayak aku ketemu orang ini, terus aku jadi dapat connection, dapat informasi tentang ini dan itu.
Terus misalnya, oh aku ketemu orang ini, terus aku ditraktir makan, atau misalnya aku dapat aku dikasih tempat tinggal, atau aku dapat opportunity untuk speaking di mana, untuk ngambil kelas ini, kelas itu, you know, like this is so beautiful. It screams nomadic a little bit, but kalau misalnya kalian nggak nomadic, kepikiran untuk nomadic, this is movement, this is adventure, this is experience. So yes. This can also be, kalau misalnya kalian nggak resonate dengan pindahan tempat, I think possibility adalah juga ngambil a few classes at the same time, atau berturut-turut, karena ini spiral. Aku kepikiran kayak rabbit hole gitu, spiraling down the rabbit hole. I think kalau kalian nggak relate sama travel, ini juga bisa sesuatu yang kalian misalnya kalian kayak, aku udah pengen banget tuh ngambil course itu atau mempelajari tentang ilmu itu, then this is what you're going to do, and then you are going to in a good way spiraling in a rabbit hole, terus kalian kayak nemuin insight tentang ini, terus kayak it's so valuable gitu. It's like a journey in itself. But really, kalau misalnya sampai kalian kepengen traveling dan itu udah ada, jangan karena aku bilang tentang course kemudian kalian ya udah deh aku nggak usah travel aja, aku ngambil course aja. Jangan, oke? Awas kalian. Kalau sampai kalian kayak gitu, nggak boleh, karena tadi pesannya sudah confirm gitu. Jadi ya silahkan kursnya, tapi yang penting explorationnya, journey-nya. Is this your card? Yes. Wow, amazing. I love your reading. I love all readings today actually. Kalau kalian attracted to other piles, I think you guys nanti bisa dapat insight juga perhaps dari pile 1 atau pile 2. So, oke, semesta. Guidance on what is unfolding like now, like in the next 1 week perhaps. Terus habis itu advice. Okay. Buat pile 3, semesta please help. Insight. 7 of Wands. Terus 5 of Swords, menarik. Ace of Swords, love that. Menarik. Terus 10 of Cups dan Knight of Pentacles. I love that. Okay. I love that. Oke, teman-teman, gini ya. Buat kalian yang mau traveling, buat kalian mau ngambil course, aku nggak akan mengadres yang ambil course deh. Yang ambil course kalian ngikut readingnya yang mau traveling aja ya, karena yang traveling nih I feel buat teman-teman yang ada di sini kayak ada tension, kayak I'm not sure Prisa, I'm really scared, I don't know. Atau misalnya mau pindahan, apakah itu travel pindahan, adventure, you know, atau apapun itu yang berhubungan sama relokasi gitu ya, apakah sementara atau selamanya. Itu I feel teman-teman yang ada di situ, yang ada di camp itu tuh ngerasa kayak it's not easy for them actually, atau for you ya. I see that it's not an easy decision buat kalian, because this is comfortable. Dan aku rasa akan ada tension di dalam diri kalian. Kayak there will be kalian akan fighting with yourself gitu loh, a little bit here and there. Kalau enggak, syukurlah, dan I'm so happy for you. Kalau kalian udah nggak fighting with yourself, like just go. Alright, I think you're gonna have some talk with yourself untuk kayak, right, what is this really? Dan even for many of you I think, or some of you I think, akan ada sedikit resistance sebetulnya dari orang-orang terdekat kalian perhaps. Jadi kalau misalnya enggak, syukurlah. Tapi kalau sampai iya, you know gitu. Dan resistance-nya seberapa? I think this is what's interesting. Ada Ace of Swords di sini. Jadi I think yes, nanti akan ada resistance karena perhaps mereka khawatir, mereka takut, because this is your breakthrough. This is not their breakthrough.
right? So first of all, ketika kamu punya breakthrough, ketika kamu punya movement atau plan, sesuatu insight, inspiration, something that you really feel deep inside that you need to do, then the first person that you need to convince is yourself. Once you have convinced yourself, others will either ikut convinced karena kalian talking with so much conviction, kayak ketika kalian yakin akan sesuatu tuh kayak you come to a conversation, you enter a conversation, you enter an interaction itu with so much conviction and so much self belief of what you're going to do. Maybe you don't know what is going to happen, you don't know if this is going to work, what to expect, but you know that you're going to be okay because you know yourself, you believe in yourself gitu. So kayak convince yourself first gitu loh. Make sure that you are kayak kalian 360 degree itu sepakat sama diri kalian sendiri. Habis itu it will be easier to convince other people. Itu message pertama. Kemudian orang akan perhaps orang ini, jadi kejadian ini yang ada di sebelah kiri ini, 7 of Wands dan 5 of Swords ini, this can happen inside of you and then orang akan getting on board with you, right? Or this can happen dengan orang-orang terdekat kalian, but kalau kalian sudah yakin, kalian confident, kalian jelas apa yang mau kalian lakuin, kalian kayak yes, this is my decision, I really see that they are going to support you. Ya, meskipun di awal mereka akan ada resistance dan sebagainya, you are going to be able to be really clear. Ini ada Ace of Swords di sini, really clear with what you want to do, with your plan, with yourself, with this like I'm not expecting a particular something, I'm just gonna let it flow, I'm just gonna follow the journey, I'm just gonna flow with the season. Right? Gitu. Terus habis itu juga yes, they are going to get on board with you dan even supporting you, because I see that 10 of Cups ini juga sering kali about family, ya kan? So getting people who care about you itu to get on board with your plans dan supporting you perhaps even from afar, ya kan? Ini dia ngeliatin rainbow-nya, dan it's going to be a satisfying dan fulfilling change atau in your life, right? Gitu. I think ini dia kan melihat jalannya. I think the people that love you, they are going to see you from afar with pride juga. Even though you are scared, even though at the beginning they're scared, atau even ketika kalian pergi pun mereka masih scared, they are going to look at you with so much pride. Aku emotional di sini. It's going to be emotional because they are going to be very proud of you. Apakah ini your friends, your family? Even though they don't say that, but it almost feels like, Pile 3 udah dewasa, Pile 3 udah living the nest, udah kayak bisa ambil keputusan sendiri, kayak yang dia sudah gitu, kayak that kind of feeling. Kayak teman kita si Pile 3 ternyata dia bisa ya kayak gini gitu. Itu yang aku rasain, dan you are going to dan they might not follow you, artinya mungkin mereka nggak ngikutin jalan kalian, but they're going to kayak ngelihat perjalanan kalian dari jauh. That is a really beautiful reading. Kalau kamu belum nge-like, jangan lupa di like dulu ya. Terus subscribe juga. So that is your reading. If this is resonating with you, I'm so looking forward to hear kalian pindah kemana atau kalian traveling kemana. Please tulis di pile di komen kalian Pile 3 dan traveling kemana. Please let me know, atau punya plan kemana. Kayak looking forward kalau kalian misalnya just update me apa yang akan kalian putuskan. I'm so happy to hear from you.
Dan thank you so much for allowing me to read for you and to tap into your energy. This is beautiful. Take this opportunity of this new moon untuk manifesting your dream life, because you are going to experience a lot of adventure, experiences, meeting a lot of people in a good way. So, I'm so happy for you, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Dadah!